Ya ini sɔgɔma. Ma ni sɔgɔma Isa. Amidu Dunbiya e ye parti yɛlɛma kumalasela ye. Kosɛbɛ. An y'a ye k'a fɔ jamana a marabagaw u ye laɲini kɛ charte la transition n'o ye transition yɛrɛ a bangeni sɛbɛn ye falen donna o la. Yɛlɛma maaw hakilina ye jumɛn ye o falen in kan? Ok, an bɛ bɛɛ lajɛlen fo. U bɛɛ y'i laminɛ. Ka renouveau lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo. U bɛɛ y'i laminɛ. K'a daminɛ ni dugawu ye fɔlɔ. Ka jamana den bɛɛ an ka dugawu kɛ jamana ye. A bɛ gɛlɛya min kɔnɔna la an ka se ka bɔ nin gɛlɛya ninnu kɔnɔ. Ani ka foli lase kosɛbɛ an ka finitigila mɔgɔw ma. Waati in na u bɛ ka baara min lamaga. U bɛ jamanaden bɛɛ nisɔndiya. Ka foli d'u ma k'a fɔ jamanaden bɛɛ kan ka tugu kɔ nin na. Maliyɛn bɛɛ bɛ armée kɔ pour que u ka continuer ka nin succès ninnu kɛ. O ye an bɛɛ ma fierté. N'an ko an bɛ don sɛbɛn min n'a tɛmɛna n'a bɛ k'a fɔ ko charte de bɛna transition mara la organiser nin wagati minnu bɛ nalen. Donc n'i y'a ta k'a lajɛ a kɛcogo la fɔlɔ n'an b'a fɔ ko forme na. Forme yɔrɔ la ne bolo pour que ka na ni basigi kun ye ani bɛn ni fɛnw caman ye. Yani a kun ka fɔ conseil des ministres la o ye suggestion ye. Je pense que gouvernement kan ka essayer ka parti politique k'a ɲɛf'u ɲɛna an bɛ fɛ ka charte falen. Ani société civile ni maaw o ye bonya ye k'a fɔ an bɛ fɛ ka nin kɛ. O bɛ kɛ sababu ye hali gɛlɛya minnu bɛ se ka kɛ ani maaw ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ se ka kɛ sababu ye ka caman b'o la k'o apaiser. Mais an bɛ CNT mɔgɔw fo o yɔrɔ la parce que je pense que projet selen CNT la u ye lettre ci politique tɔnw ma ani organisation minnu bɛ se ka kuma kan pour que u ka avis di projet kan. O ye foli ye que c'est conseil national de la transition ma. N'an ko an bɛ don sɛbɛn yɛrɛ kɔnɔna la fɛn damadɔ b'a la olu yɔrɔ ye ne siran dɔɔni. Par exemple u bɛ k'a fɔ ko conseil national de la transition k'an bɛna dɔ fara o kan. A tun bɛ je pense mɔgɔ 121 na a bɛ taa mɔgɔ 147 la. Bon an dun bɛ wagati min na gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ. An bɛ wagati min na gɛrɛntɛ b'an kan. Donc an ka sɔrɔw ani an ka dépenses an kan ka se k'u jateminɛ. Ne bolo an bɛ wagati min na n'an bɛ ka Mali kura fɔ an man k'a fɔ k'a fɔ an bɛ sira dayɛlɛ mɔgɔw ye k'a fɔ ko mɔgɔw bɛ mankan kɛ kɛnɛma. Poste dayɛlɛ ka poste ta ka d'u ma. O man ka kɛ Mali taasira ye. K'a fɔ ko ni karisa jɛra ka kɛlɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ place dayɛlɛ ka place d'u ma a bɛna dɔ de fara dépense kan. Ne bolo mɔgɔ 121 o tun bɛ ka baara min kɛ je pense que olu tun bɛ se ka continuer baara fɛ. I ka jamana dɛmɛ ka sɔrɔ i ma don nin ko ninnu si la. I bɛna kɛ dépense supplémentaire mais comme a kɛra a tɛmɛna. Ne bolo sira wɛrɛw fana bɛ yen minnu bɛ se ka taama o yɔrɔ datugu. An bɛ wagati min na bi CNT maaw i t'a sɔrɔ 1,1 ani kɔ de bɛ d'u ma. Maintenant caman ka b'o la. A ka diviser par 2 ou bien a ka se ka na hali 100,000 ninnu na. N'a nana o yɔrɔ la minnu ta ye jamanako ye olu bɛ continuer ka baara kɛ. Ni minnu ta ye sɔrɔko de k'a fɔ ko jamana wari de ka ta ka d'i ma olu bɛ taa ko wɛrɛ ɲɛɲini. An k'a lajɛ nin wagati in kɔnɔ an k'an ka sɔrɔw a makaran ka ɲɛ. N ɲɛ b'a la fana gouvernement kun kɔnɔna la kun fɔlen bɛ charte kɔrɔ kɔnɔ k'an tɛ tɛmɛ mɔgɔ 25 kan. Bon ne bolo n'a kun bɛ segin n'a ma ɲɛ an bɛ taa an bɛ segin kɔrɔ yan an tɛ dɔ fara nombre kan. Mais k'a fɔ bi ko nombre fixe tɛ yen donc ça veut dire k'an bɛ se ka taa an yɛrɛ sɔrɔ mɔgɔ 30 la. An bɛ se ka taa sɔrɔ mɔgɔ 33 la. Bon o bɛɛ ye k'an na segin pratique kɔrɔw kɔnɔna la k'a fɔ non karisa o n'an tɛ bɛn karisa n'an ye kɛlɛ kɛ an bɛ ministériya ni fɛnw ta ka d'u ma. Ne bolo an bɛ ko min na bi an man ka olu dayɛlɛ o kɛ. Ni min bɛ jamana dɛmɛ o k'a dɛmɛ mais k'a fɔ de ko jɔyɔrɔ de bɛ ta k'a di maaw ma je pense que olu ye sira minnu je pense que olu bɛ se ka revoir ka laɲini kɛ parce que hali a bɛ texte kɔnɔ ouverture dilen bɛ gouvernement ma. Ne bolo hali n'an bɛ gouvernement sigi Mali kɔnɔ an ka gouvernement man ka tɛmɛ mɔgɔ 25 ka k'a camanba ye parce que gɛlɛya min b'an kan o kama. CNT in fana na u ka se k'a jateminɛ wari min bɛ don mɔgɔ 121 na hali n'a taara 147 la an kana tɛmɛ o wari kan mɔgɔ 121 donc hali ni dɔ bɛ b'u ka sɔrɔw de la dépense kɔni fɛn kana fara dépense kan. Donc olu ye suggestion an bɛ suggestion min porter délai la ne kɔni bolo aujourd'hui an ka ɲɛmaw ni CEDEAO bɛ kuma la u bɛna bɛn kuma min kan o bɛ an bɛɛ ka jɛ an ka tugu kɔ an k'u dɛmɛ an bɛ min ɲini jamana kɔnɔ n'o ye basigi ye o basigi ka na an ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ an ka avance. Ayiwa Amidu kibaruya sɔrɔla k'a fɔ ko parti politique 8 ɲɔgɔnna farala ɲɔgɔn kan k'olu b'a la k'u b'u ka gouvernement sigi mars kalo tile 27 aw bɛ a kalama wa? Bari aw tun bɛ cadre la dɛ.
ne bɛ ka min fɔ an ka hinɛ jamana in na an bɛ wagati min na bi an bɛ gɛlɛya kɔnɔna la fɛn fɛn bɛ se ka na ni fitinɛ ye an k'o dabila fɛn fɛn bɛ se ka na ni kɛlɛ ye an k'o dabila k'a fɔ n tɛ autorité ye ko ni k'a fɔ n bɛna n ka gouvernement sigi o ye ka fitinɛ fara fitinɛ kan mali bɛ wagati min na bi an ka essayer ka bɛn ɲɛmaaw fana ka jateminɛ kɛ n b'a fɔ n k'u ka poste ta k'a di mɔgɔw ma u ni mɔgɔw ka kuma u k'u dayɛlɛ mɔgɔw ye olu de bɛɛ lajɛlen fa ye aujourd'hui parce que chef de famille sans en être le plus âgé donc u ka essayer ka kuma bɛɛ fɛ u ni bɛɛ ka ɲɔgɔn faamu o t'a yira k'a fɔ ko karisa bɛ kuma la n ka poste ta k'a d'a ma inclusivité tɛ poste ko ye inclusivité ye ka mɔgɔw ɲininka u hakilina la projets la pour que u da ka don a la donc ne bolo nin ko ninnu tɛ ko ɲɛnama ye minnu b'a la u k'a dabila an ka nin basigi la n'an ka jamana kɔnɔna la an ka bolo di ɲɔgɔn ma nin waati in kɔnɔna la an ka se ka bɔ nin gɛlɛya ninnu kɔnɔ an ka se ka avancer. Amidu, aw ka cadre ko bɛ cogo di k'a sababu kɛ cadre tun ye bataki dɔ bɔ min ma taa aw jimi sira fɛ faamuyaw nana wa? An ye an ka hakilina fɔ. Je pense que an bɛ wagati la sisan a kun transition kura wɛrɛ de bɛna daminɛ. Donc je pense que parti bɛ hakili jagabɔ la a kan ka taa sira fɛ cogo min na a bɛ se ka dɛmɛ o la na jamana ma cogo min na a bɛ se ka jamanadenw dɛmɛ cogo min na parce que anw bɛ o baaraw de la anw tɛ se ka o baara la depuis transition daminɛ anw de y'a fɔ n ko politique mɔgɔw k'u bila kɛrɛfɛ et ka transition in to militaire ani technicien bolo parce que transition période tɛ politique kɛ wagati ye k'a fɔ k'an bɛ taa an don gouvernement kɔnɔ ka politique ko ni fɛnw k'a la k'an ka militants ta k'u don a la wa an bolo ni wagati kun t'o ye an y'o fɔ ka tɛmɛ donc k'a fɔ bi anw bɛ dɛmɛ lase an ka jamanadenw ma an bɛ se ka dɛmɛ o dɛmɛ kɛ an b'o dɛmɛ kɛ pour que transition kura bɛ ɲɛ cogo min na ka se ka ɲɛ kɛ. Ayiwa Amidu an bɛ i fo ka sɔn ka nin hakilina ninnu di an ma parti yɛlɛma tɔgɔ la an b'i fo. Merci beaucoup. Anw ka bi ma welelen Amidu Dumbia ale ka laseliw tun ye nin ye faamuyaliko ɲuman o bɛ a ka laseliw sanfɛ Isa Kaba ye kumaso la sɔrɔ ni sanga kɔnɔ an bɛna ɲɔgɔn lasɔrɔ walawalali kɛnɛ kan. Kaba in tɔgɔma Fanta tɔma tɔgɔta sɔgɔmada in na nisɔndiyalenba bɛ na ka ni nisɔndiyalenba sɔrɔ ka sɔgɔmada fɛ foli belebeleba d'i ma a foli tɔ bɔ ye kɔrɔ k'a bila ka taa an lamɛnbagaw n'an filabagaw bɛɛ lajɛlen ma mana kɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an b'u fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa minnu n'u b'an lajɛ kɔ kan jamanaw kan i b'a dɔn k'a fɔ olu ka kibaruya sɔrɔ yɔrɔ ye an ka jɛmukan ninnu ye an b'u fo maliden ɲumanya la u bɛɛ lajɛlen ye foli minɛ Kaba ko i k'i bisimila an bɛ don an ka bi walawalali kɔnɔna na sɔgɔmada in na i bɛna walawalali kɛ kumasen min kan o de kɔni ye se démarquer se démarquer ale kɔni ye tubabukan ye bamanankan na an b'a fɛ k'a dɔn a kɔrɔ yɛrɛ jumɛn ye fɔlɔ a kɔrɔ ye min ye dɔrɔn k'i mabɔ i bɛ nin mot in yɛrɛ mɛn kuma caman tubabukan fɔlaw bolo ndolantan hukumu de kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ u b'a fɔ k'a fɔ ko joueur y'a démarquer walima i démarquer n'i y'a ta ka jate ndolantan na a kɔrɔ ye k'a fɔ k'i mabɔ maa la maa min ni o bɛ fɛ ka ndolan minɛ i la k'i bali ka taa ɲɛfɛ nka ndolantan kelen tɛ i b'a ye k'a fɔ a bɛ sɔrɔ kuma caman kɔnɔna la kuma minnu ni olu bɛ tali kɛ hali jugo fan fɛ kuma caman an b'a mɛn mɔgɔw da k'a fɔ i mabɔ karisalakaw la walima i mabɔ karisa la ka sɔrɔ kɛ a bɛ ka i ka baaraw taabolo tiɲɛ walima kuma dɔw la yɛrɛ a bɛ se ka fɔ kulu dɔw yɛrɛ kuluw bɛ se k'a fɔ par exemple parti politique dɔ bɛ se k'a fɔ k'a fɔ ko olu y'u démarquer nin kulu la an tun bɛ nin kuluba kɔnɔ an y'an mabɔ nin kuluba la walima an tun bɛ ani nin kuluba tun bɛ baara la ɲɔgɔn fɛ an y'an mabɔ walima parti politique tɔnden dɔ yɛrɛ bɛ se k'a fɔ ko ale ye i démarquer ka bɔ a ka parti ka lahalaya dɔ la nka a ma bɔ parti kɔnɔ o n'a ɲɔgɔnna donc démarquer kɔrɔ ye min ye dɔrɔn ka i sɔbɔ a sɔbɔli bɛ se ka kɛ sɔbɔli ye pewu i tɛ gɛrɛ bilen a sɔbɔli bɛ se ka kɛ sɔbɔli fana ye sɔbɔli min ni nin wagati kunkurunin kɔnɔ n bɛ n sɔbɔ je me démarque pour un moment n bɛ se k'an sɔbɔ a bɛ se ka kɛ fana ni i n'a fɔ an bɛna don min hukumu kɔnɔ o ye wagati dɔw la anw tun bɛ kulu dɔ kɔnɔ kulu min kɔnɔ ni jugokolonya kun don bi in na a na ye k'a fɔ gɛlɛya bɛ a baaraw la an ka an mabɔ a la donc tagalen ɲɛfɛ an b'a ɲɛfɔ ko min na an y'a ta o b'a to an bɛ don o yɔrɔ yɛrɛ kɔnɔna na Kaba a ka di an ye i ka ɲɛfɔli kɛ i ka walawalali kɛ kanubaga kelen-kelenna ye kun min y'a to nin kumasen in sugantira bi ni o ye k'i mabɔ waleya jumɛn de kɛra ni a bɛ tali kɛ o la kuma in basun yɛrɛ an ye a ta chef d'état major des armées o ka bataki de kɔnɔna la chef d'état major Mali kɛlɛdaga ɲɛmɔgɔ ale ye bataki dɔ bɔ ka bi i b'a dɔn k'a fɔ kabi dɔgɔkun jan tɛmɛnen Mali finitigilakaw olu kɛlen don ka wuli ka jɔba sabati k'a daminɛ Tessit
février kalo in tile 18 ka taa bila a tile 22 opération kɛlɛtigi ani opération maliko olu bɛ ka i b'a fɔ k'aw b'a fɔ olu bɛ ka saa bɔ a ɲɛ 40 ma bɛɛ lajɛlen b'o kalama o tɛ dugu la bilen jamana kɔnɔ k'a daminɛ Tessit ka taa bila Tombouctou Marebugu Farabugu Segu Mopti Bandiagara Ber u ye ninnu bɛɛ k'u sen na ye wa u ye wale belebelebaw kɛ yen nɔ a kɛra sababu ye ka mankan ci kɛlɛ jɛkulu daga ɲɛmɔgɔw minnu tɛ katiba ɲɛmɔgɔ ye mais daga ɲɛmɔgɔw don i b'a dɔn k'a fɔ daga ɲɛmɔgɔw fana bɛ yen olu tɛ ɲɛmɔgɔbaw ye Amadu Kufaw ni Iyad Agaliw ni Maliboro olu ye ɲɛmɔgɔbaw ye olu duguma ɲɛmɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ minnu bɛ dagaw kɔlɔsi o damadɔninw bɛ yen nɔ minnu dankarila olu la o dɔ bɛ tali kɛ Mahamadu Barika o dɔ bɛ tali kɛ Bubakar Nuhu Jalo ka nin bɛɛ lajɛlen b'a fɔ ma ko Malitel o dɔ bɛ tali kɛ Hassan Sangare o fana na o dɔ bɛ tali kɛ u b'a fɔ min ma ko Malik Abdul ninnu bɛɛ ye jatigɛ walekɛla daga ɲɛmɔgɔbaw ye minnu ni dankarila olu la o de hukumu kɔnɔ chef d'état-major ye bataki bɔ ka mɔgɔw kunnafoni baara minnu kɛra nkalon tɛ a dɔnnen don a tamasiyɛnw bɛ yen wa dugu minnu yɛrɛ bɛ yen nɔ ni olu dugu sera k'u ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ o jaw bɛ yen nɔ nka gɛlɛya ye min ye communiqué kɔnɔ a ko bi na sigidala mɔgɔw de kan ka min kɛ k'u démarquer ka bɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni nin ɲɔgɔnna kɛra ni dankarila jatigɛ walekɛlaw la nin cogoya la tantɔ il faut n bɛ ngɔrin dɔ bɔ mɔgɔw k'a dabila k'a fɔ ko jihadikɛlaw tɛ jatigɛ walekɛlaw de don terreur tubabukan na terreur de bɛ terrorisme bɛ bɔ terreur de la mɔgɔ min n'a bɛ taa baga mɔgɔw ma binkani yɛrɛ kan k'u bolofɛnw tiɲɛ k'u ka fɛnw tiɲɛ o ye terreur ye mɔgɔ min b'o kɛ o wale y'a fɔ ma ko terrorisme mɔgɔ min b'o kɛ o tigi ye terroriste de o tigi tɛ jihadiste ye mais halisa an ka kunnafonidilaw ani fɛn wɛrɛw an ni surasiw yɛrɛ formation kɛ dɔgɔkun tɛmɛnen u y'a fɔ an ye ko kunnafonidila bɛɛ k'i jija ka jihadisme in fɔli dabila jihadi ye fɛn wɛrɛ ye diinɛ ɲɛmɔgɔw y'a fɔ k'an ka fara k'a fɔ nin dɔrɔgu feerela binkani walekɛla ninnu ma ko jihadisiw tɛ terrorisiw de don une fois encore n bɛ segin a kan kunnafonidilaw k'a fɔli dabila kaba o yɔrɔ la mun de kan ka kɛ walasa ni kibaruya in ka cari fan bɛɛ lajɛlen fɛ kibaruya in ka cari il faut que anw kibaruya dilaw k'an fanga di ka sababu kɛ ko in ye min ye Fanta Tumota il faut k'a ka ɲɛfɔ bi kɛlɛdaga ɲɛmɔgɔ min ni an ye a tɔgɔ fɔ par exemple Muhamadu Bari ni dankaril'o la a bɛ se ka kɛ a ka kɛlɛcɛ dɔ bɛ yen nɔ o ye jatigɛ walekɛla ye terroriste don a bɛ boli ka taa fa bara a somɔgɔw yɛrɛ b'a dɔn pɛrɛ k'a fɔ ko nin y'a san 2 ye an denkɛ tɛ na an fɛ yen nɔ u b'a dɔn fɛnɛ a bɛ ko min na ni o nana ka n'a dogo aw ka so kɔnɔ ka n'a dagayɔrɔ kɛ aw ka so kɔnɔna ye k'a sɔrɔ k'aw denkɛ don denkɛ kanu kama aw b'a dogo ka kalo 1 kɛ kalo 2 kɛ o cogoya la ten tɔ bon ni armée wulila ka taa kɔ kibaruyaw ɲini ka t'u tigɛ da o tigi kan i b'a ye k'a fɔ lafasa jɛkulu ni siya jɛkulu bɛ wuli manifestation ni fɛnw na Bamakɔ yan nɔ k'u ka denmisɛnninw caman minɛ ka na n'u ye essai la ou bien ka na n'u ye fɛn wɛrɛ la k'a sɔrɔ u yɛrɛ b'a dɔn pɛrɛ k'a fɔ ko denmisɛnnin ninnu u kun sen donna ko la peut-être ni aw ka denmisɛnnin ni o y'a sɔrɔ ni jatigɛ walekɛla ninnu y'aw ka denmisɛnninw minɛ jagoya la k'u enrôler n'u sera k'u yɛrɛ sɔrɔ n'u nana so aw kan ka fɛn fɔlɔ min kɛ o ye ka armée wele k'a fɔ armée ɲɛna karisa anw ka nin denmisɛnnin ninnu jatigɛ walekɛlaw kun y'u minɛ nin y'a san 2 ye ala nana ka n'a ye aw ye baaraba min kɛ o kɛra sababu ye k'u libérer o filɛ nin ye armée kan ka baara min kɛ armée bɛ na u nɔfɛ ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ k'a dɔn aw minɛna hukumu jumɛn kɔnɔ aw tun bɛ mun kɛ yen nɔ u y'aw jagoya de ka don u y'aw bila marifaci la wa awɔ u y'an bila marifaci la nka u y'an jagoya k'an bila la ɲɛfɔcogo bɛ o la mais n'aw y'a dogo Fanta Tumota fo armée kelen kɔ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ ka taa tigɛ da aw denkɛ kan a ka dɔn k'a fɔ ko a tun bɛ jatigɛ walekɛla a n'olu tun bɛ ɲɔgɔn fɛ o tɛ se ka to yen o ko in gɛlɛya ye o de ye ko in gɛlɛyaba ye o de ye parce que u caman bɛ yen nɔ kow mana tiɲɛ wagati min u bɛ boli ka na u ka denbayaw kɔnɔ ka n'u dogo u tɛ bɔ mais armée fana n'a ka fɛɛrɛw don armée bɛ sɛgɛsɛgɛliw kɛ ka da sumusumunuw kɛ tigɛ bɛ na da aw ka o den kan wagati min
u bɛ bamakɔkaw wele an ka nin den a kun minɛna de u y'a minɛ kɔlɔnbada la u y'a minɛ misigɛnyɔrɔ la u y'a minɛ sɛnɛkɛyɔrɔ la n'o fɔra a k'o tɛ fan bɔ o cas camanba de bɛ yen o bɛ laban jumɛn na olu lafasajɛkulu bɛ tila ka conférence kɛ n'u ye conférence kɛ adamadenya lafasajɛkulu minnu bɛ amnistie ni fɛn olu u n'olu bɛ fara ɲɔgɔn kan o la n'o kɛra kɔ kan radio b'o ta k'a fɔ ko nin ethnie mɔgɔw ka mɔgɔw tɔɲɔlen don a kɛra tan sincèrement bi débandade min bɛ yen nɔ dankari kɛlen don ninnu na cogo min tan tɔ n'aw ka den seginna ka na aw kana aw kanu bɔ aw dusukun na nka a ye courage di aw yɛrɛ ma aw k'a déclarer armée ye a mina circonstance minnu fɛ olu ka ɲɛfɔ n'aw yɛrɛ ka den yɛrɛ de y'a dabɔ a kama ka taa don jatigɛ wale la o ye kuma wɛrɛ ye n'aw y'o dogo aw yɛrɛ bɛ se ka kungo sɔrɔ la parce que a dɔw fana o cas fila bɛ yen dɔw bɛ yen nɔ olu wajibiyara k'u enrôler se kun t'u somɔgɔw ye du fait que se t'u somɔgɔw a bɛ f'u ɲɛna a y'aw denkɛ kelen di ɲɛfɔcogo b'olu la olu dɔw bɛ yen nɔ minnu u bɛ se ka sensibiliser ka cogoya d'u ma parce que gɛlɛya de y'a kɛ u donna dɔw fana bɛ yen olu yɛrɛ de la convaincre don ko in na olu donna ni o tigi y'a dɔn k'a fɔ ko dankarila a ka kulu la n'o nana k'a bɛ n'i dogo so ne aw y'o o dogo so o bɛ kɛ ngɛrɛ k'aw yɛrɛ furu fara parce que diɲɛ don o don ni ko lafiyara o bɛ aw yɛrɛ minnu y'a ka denbaya mɔgɔ ye a bɛ dankari aw de la ka tila ka taa donc bi bi in na min kan ka kɛ maa minnu tulo bɛ an na ni olu bɛ bamanankan mɛn ni olu y'a mɔgɔ ninnu ye walima radio wɛrɛw minnu bɛ yen nɔ minnu bɛ kan ninnu mɛn anw b'a ɲini u fɛ ni sensibilisation ni barika ka bonya parce que don nataw la bi bi in na communauté internationale ni anw cɛ bɛ cogo min ni ɲɔgɔnna ko nasuguyaw wulila sisan a tɛ dan soda la u bɛna wuli k'a fɔ armée bɛ exaction na armée ye nin kɛ u bɛ ka nin ethnie faga u bɛ ka nin ethnie faga donc janto ka kɛ depuis sisan armée ye baara kologiri min kɛ a tɔ laban ye minnu bɛ t'u dogo mɔgɔw ka so kɔnɔ k'olu ɲini k'olu wɔgɔbɛ ka bɔ n'a ye hali n'u donna mɛnɛmɛnɛ so kɔnɔ u bɛ labɔ ka sɔrɔ kɛ kojugu de kɛ ni o bɛnn'i somɔgɔ ma ni e de y'a dogo ale wo e wo aw bɛɛ bɛ se ka kungo sɔrɔ a la o de kama chef d'état major y'a ɲini ko bɛɛ k'i démarquer ka bɔ terroriste ninnu na mɔgɔ mɔgɔ mana kɛ sababu ye k'u dogo bɛɛ k'i mabɔ n'i kɛra sababu ye k'u dogo walima ka kɛ sababu ye k'i da de k'a dɔn k'a fɔ ko jatigɛ walekɛla donna i kɛrɛfɛ so kɔnɔ n'a nana don min ka na a filenkolon ci n'aw yɛrɛ ye kungo sɔrɔ a la o y'aw yɛrɛ kungo ye fɛn bɛ tali kɛ ni message ninnu na ni laseli ninnu a ka lase cogo cɛ ɲuman na a ka se a seyɔrɔ bɛɛ lajɛlen na o bɛ dan sigi sɔgɔmaden na jɛmukan na Kaba e bɛ se ka mun fɔ an ka bɔ kuma kɔnɔna la an ka bɔ kuma kɔnɔna la dɔrɔn halisa sensibilisation de don ka ɲɛsin an balimaw ma Mali fantan naani bɛɛ la siya kelen tɛ dɛ ka sɔrɔ kɛ bi bi in na jatigɛlikɛ walekɛla bɛ siya bɛɛ la an tɛ siya kelen si ta ni maa minnu ka jatigɛ walekɛla taara jatigɛ walekɛla walima maa minnu ka jatigɛ walekɛla aw den dɔ donna jatigɛ wale la walima a wajibiyara ka don n'a seginna ka na hali n'aw m'a fɔ a yɛrɛ ka sɔrɔ kɛ mɔgɔw don mɔgɔ minnu kati ka gɛlɛn bi u ye mɔgɔ fagaw ni fɛnw kɛ a y'aw den ka bɔ aw ka taa fɔ armée tigilamɔgɔ ye anw ka karisa nana nka a ka ko lahalaya ye nin de ni solution bɛ kɛ o bɛ kɛ mais n'aw y'a dogo n'a kɛra kungo ye don min aw n'a jɛ kungo don ani fana ni n bɛ insister kuma in kan an balima kunnafonidilaw ka fɔli dabila kɔ kan kunnafonidilaw k'a fɔ ko jihad mais anw minnu bɛ yan nɔ an ka fara k'a fɔ dɔrɔgu feerela maa tɔɲɔlaw ma ko jihad ka sɔrɔ kɛ jihadi ye fɛnba de ye silamɛya diinɛ la mais mɔgɔ dɔw de ka intention ye ka se ka silamɛya diinɛ yɛrɛ la gosi maa minnu ye dɔrɔgu tala ye k'a fɔ olu ma k'olu bɛ ka jihadi kɛ n'a fɔra k'olu bɛ ka jihadi kɛ a bɛ fɔ ko jihadi ye ko lankolon ye ka sɔrɔ jihadi tɛ ko lankolon ye jihadi ye k'i poro i yɛrɛ kan ne tɛ diinɛ dɔnbaga ye nka diinɛ dɛmɔgɔ ko ten. D'accord, ko kulo kunandi o de bɛ ladilikan mɛn o bɛ dan sigi sɔgɔmaden na jɛmukan na Kaba wagati kɔni korona wagati korona kosɛbɛ an bɛ foliba di Madu Kuyate Segu yɛrɛ ko taara di o maa ɲɛmaaba don an bɛ a fo an bɛ Aba fo yan fo Segu a n'a furumuso Bajɛ an bɛ foliba di olu ma ka kanubagaw bɛɛ lajɛlen fo Musabugu Alimami Abdul Kader Sangare an bɛ a fo k'a waleɲuman dɔn ka foliba di kanubagaw bɛɛ lajɛlen ma Tante Rokia tonton
Nyang Amadou Nyang commandant Korodo ambe afoka ni sanga kono nando na sigu ankoro ke beno Ibrahim Sanu Iba amana furum so mamfo Aminata Konanji jemuka inte fo ko kumashi abi sigu ko feno kani sogoma awasangare anga msogoro bado abi sokala kono nana anga folibe ay Bamido Kulibali alebe bamako yano amdalai ame sogoma da fe foli di ama ametaka kulikoro anga msogoro babe no Nafisatu Konate alebe kulikoro ba kani nyontuma Abdoulaye Amaïga alibe kulikoro Merila ame foli di afenema ko sanka bela jelini sogoma anga foli be sanka uye ameta jafara be ba Omar Tabo kani sogoma bijemuka abedatu ya rola wakati ale fara ko sobe soni doron Adel Samakibe na dugu kunga ko kenesigi shin sogoma ni alama bashi foshike ana ame nyola soro juma renouveau matin ale kenekan yani oche ala here kambe Renouveau FM jogote karaba deliko blamandi